से दयालु अटंती किंतु क्रोध संचयकारी अटंती से अनुग्रहदाता अटंती किंतु से विचारदाता अटंती आमे गोटे पार्श्व अध्ययन करूछु प्रिय भाई भणी माने आज हमर घर अछि काली के घर न थई पारे आज हमर चाकरी अछि काली के चाकरी न थई पारे आज आम सुरक्षित अच्छु आसंता काली असुरक्षित रही पारू आम सुरक्षित थाऊ बा असुरक्षित थाऊ आम प्रभु रे रहिबा दरकार आम सुस्थ थाऊ बा असुस्थ थाऊ आम प्रभु रे रहिबा दरकार मो पूर्व प्रभु का दास से कहथिले प्रेरित पौलुस सेवा करे सेवार शेष कौन मिलुछि मस्तक छेदन कर तार भरोसा कौन मोर मस्तक नथिले मध्य मोर मस्तक रे मुकुट एटा हमर भरोसा एटा एटी आ किछ भरोसा नै बड़ भरोसा ही जगत रे वास करू आज रो परिस्थिति एमती अछि आसंता काली काली देखिबा हम जानि ना लेखा दछि कोन मन परिवर्तन करो आ मन परिवर्तन ख्रिस्टियन जीवन थरक घटे नहीं एटा जीवन सारा चली थाए मन परिवर्तन एका थरक नुहे एटा जीवन सारा चली थिबा घटनाटी होते तो रिपेंटेंस एटा वन टाइम इवेंट नुहो एटा लाइफ टाइम प्रोसेस जीवन सारा हमको परिवर्तन 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 होई जाउते प्रभु यीशु ख्रिस्टनकर प्रथम मेसेज कोन मन परिवर्तन कर आम प्रकाशित वाक्य देखु प्रकाशित वाक्य तार दुई पर्व 4-5 पद तथापि तुम विरोध आमर एई कथा अछि तुम्हे अपन आद्य प्रेम परित्याग करियछ एनु केउ ठारू तुमरो पतन होई अछि ता स्मरण करी मन परिवर्तन करो कोन करो मन परिवर्तन कहा को कहा जाउछि एफिसो मंडली को कहा जाउछि एफिसो मंडली को कहा जाउछि मन परिवर्तन करो ओ आद्य कर्म सब करो मंडली को कहा जाछि जो मंडली मन परिवर्तन करे आसीथिला से मंडली को आउ थरे कहा जाछि मन परिवर्तन करिबा प्रिय भाई भणी माने आपण परिवर्तित होई के आसीथिले किंतु आज आपण को जीवन में को विषय परिवर्तन आवश्यक अछि सेटा आपण देखले प्रिय आपण को मन किछ किछ रहि जाय मन परिवर्तन करू तापर देखिबे आपण दुई पर्व तार 16 पर्व ए मन परिवर्तन एने लेखा जाछि परगम मंडली को कोन कह जाउछि एनु मन परिवर्तन करो बस बस मन परिवर्तन करो तापर आपण देखिबे 21 पद आम्भे ताको मन परिवर्तन करबा को समय देले से अपना बेस्या वृत्ति रे मन परिवर्तन करबा को इच्छुक हेउ नाही लेखा जाउछि थ्युतिरा मंडली को कह जाउछि आकु हमें मन परिवर्तन करबा को सुयोग दउछु किंतु से मन परिवर्तन न करी कोन करूछि बेस्या वृत्ति रे मन बेस्या काम माने कोन जे गोटे प्रभु थाउ थाउ आउ गोटे प्रभु को माने प्रभु भी तमरो प्रभु जगत भी तमरो प्रभु जाकुब 4 पर्व 4 पद से लिखा जाछि बेश्यावृत्ति माने कोन से बेश्या काम ही नु ईश्वर का परिवर्ते स्वामी जने अछंती से अचल हमर प्रभु तांका परिवर्ते आउ गोटे स्वामी ग्रहण करबा पढिबे जाकुब 4:4 हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वर का शत्रुता यह कौन जानो नहीं अतएव जे केही जगतर मित्र हेबा को इच्छा हां ईश्वर को शत्रु बोली प्रतिपन्न करे कौन लिखा जाछि हे व्यभिचारी जगतर मित्रता ईश्वर को शत्रुता मन परिवर्तन कौन गोटे दिन मन परिवर्तन करी जगत छाड़ी के आसीथिलु एबे पुणी हमें जगत भीतर को पसी दे
चर्च में गोटे घंटा बसले हमको स्थिर लागू नहीं मतलब टीवी पाखे 2 घंटा 4 घंटा बसले मत किसी करी लागू नहीं मीटिंग रे 2 घंटा बसले कष्ट लागुची किंतु बाजार रे दिन सारा बुलले मध्य कष्ट लागू एटा अछि जगत सहित हमर आंतरिकता अपन रखितांतु जगत सहित जदि आपन बंधुता अछि आपन स्वर्ग को जीवाटा बेसी कष्ट हिची स्वर्ग को के माने जाई परिबे तेरे जगत को छाड़ी करी आसी चलती पृथ्वी को छाड़ी करी आसी चलती आमे अच्छु सत कथा जगत रे अच्छु मात्र जागतिक हेबा नै संसार अच्छु सांसारिक हेबा नै अच्छु रांधबा खाइबा सरला कथा खाली खाइबी सुना गणा किणबी लुगा किणबी गाड़ी किणबी जमी किणबी जते जा किणले मत गला वाली किछि नहीं हेबो नै किछि नहीं मोर प्रिय भाई भनी माने मन परिवर्तन करो आपण आगु भी देखबे बारंबार एक कथा लेखा अछि मन परिवर्तन करिबा पई प्रभु देखो 3 पर्व तर 2-3 पद जागृत हुओ पुरी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबको सबल करो कारण आफे तुम्हारा कर्म सबको हमर ईश्वर को छामरे सिद्ध बोली देखिना हूं एनु की प्रकार शिक्षा पाई अछो श्रवण करियो छ ता स्मरण करी पालन करो मन परिवर्तन करो आउरी लेखा अछि कोन मंडली को कहा जाउ माने हमें मन परिवर्तन करी मंडली को आसिलु आ मंडली रे आसला परे पुरी कहा जाउची मन परिवर्तन करो माने ख्रिस्टियन जीवन कोन परिवर्तन रु परिवर्तन आड़ को जीवा पवित्रता रु पवित्र आड़ को जीवा धार्मिकता रु धार्मिकता आड़ को धार्मिक हले बने आउरी धार्मिक हले अछि पवित्र नै आउरी पवित्र हवर अछि परिवर्तन आउरी परिवर्तन आपण बसी की चिंता करंतु जे आपण को जीवन रे केउ विषय रो परिवर्तन आवश्यक अछि आ को विषय में बदलिबार अछि आपण जानि छै नर्क नेबा पई जीव यथेष्ट नर्क को नेबा पई के यथेष्ट ए जीव यथेष्ट नर्क को नेबा पई के यथेष्ट आखी यथेष्ट नर्क को नेबा पई के यथेष्ट पेट उदर से मान को देवता बोल लिखा अछि यदि उदर तमर देवता बोले प्रभु तमर कोन आडी यदि पेट पाइयागा बंचु छंती माने असुविधा आपण हस्त यदि सूची नहीं केति आपण चित्त यदि सूची नहीं बाइबल कोन कहछि शुद्ध चित्त लोके धन्य से माने स्मरण करो समस्त दर्शन पाइबे आमे आशा बांधी छु प्रभु आशा बेले मु जीवी आका केंति भी जीवी केंति तो जीवी वाला बेले कोटी जीव आखि तो सफा नहीं आखि सफा भौणी माने आमे सीरियल गुड देखु छु देखला बड़ सुंदर लोक आसा हीरो पूरा थिबो ताको देखले केति लागला एंती ओंडरा गुड मिली थांता बोले मो जीवन धन्य ही जाई था ए कालिया मा पाटा मुंडा को मिली जाई छ भाग्य खराब बोलला बेल को ता कोन सेटा आई मारी बेसन दिया सतरा ने दिख दौड़ बढ़िया देखो ए कालिया मुटी गाड़ी रे बसले मालू नहीं करू नहीं आको मु खाली भई भई बुलुची तो एंती ता मिली जाई थांता बोले कोन सेटा का बेविचार एबे मोबाइल रे 10 लोकर फोटो थिबो से कार फोटो को जूम करी देखुथिबो कार फोटो को ता स्त्री फोटो तो नहीं ता स्त्री साइड रे आरे के फोटो को तार फोटो सेटा पाप हमको प्रभु खाली 70 वर्ष देइछथि ए 70 वर्ष जदि भल रे जीवन काटि देलु बोले सदा काल मो संग रे एते की गारंटी प्रभु हमको दिछन खाली कोन करबे ता एटीटा इटू किछि नहीं होबो नहीं इटू तमर छुट्टी झाड़ू में से धरी कर जाई परबो एम झाड़ू पे मारगल मोर झाड़ू के ने गला इटू छिला कुटी गला बेले झाड़ू संग जा जीवो झाड़ू करि छिबो अल्प दिनर जीवन ए अल्प दिनर स्वामी स्त्री माड गली कोपा कोपी कोता बर्ता
କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଶାଶୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବୋଉ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ପଡୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କୋଉଠି ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗ କଥା ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯାଅ ରାଜା, ନେଇଯାଅ ନେଇଯାଅ। ପ୍ରେମ ଥିଲା ବେଳେ କଣ ନେଇଯାଅ, ଲୁଗା ଦୋକାନକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ସୁନା ଦୋକାନକୁ ନେଇଯାଅ, ଏଠି ମେଳା ଲାଗିଛି ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ବାପା ମା ଘରକୁ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ନେଇକରି କଣ କରିବେ ତମକୁ? କେତେବେଳେ ମରବୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏ କପା ହଟା ହିଁ ମରବାର ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଟା ସପ୍ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଥିବ କି ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସପ୍ତମ ଥିବ କି ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମିଟିଂ ହେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଛାଡବା ଲୋକ କେତେ ଦେଖି ପକାଇছে, ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ? କଣ ବୋଲି କହିବେ 1 ତାରିଖରୁ ପିଇବି ନାହିଁ, କୋଉ ଏକ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ସବୁ ଜଣା, 24 ଟିକେ ପିଇଦେବି ଆଉ 25 ଟିକେ ପିଇବି, ପର୍ବ ତ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପର୍ବ, ଆହୁରି 31 ତାରିଖ ତ ପିଇବାକୁ ପର୍ବ କି ନାହିଁ? ପୁରାତନ ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ଅଛି। ମାନେ ଏ ମଦ ଆମର ମଦ ପିଇ ବିଦାୟ ନଦେଲେ ସେ ବର୍ଷ ଜୀବନ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ତମେ ବିଦାୟ ନଦେଲେ ମୁଇଁ ଯିବି। ଏ ମଦ ଆମର ମଦ ପିଇ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଲୋକ ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ଲେଖି 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 ଗୁଡ୍ ବାଏ 2024 ଗୁଡ୍ ବାଏ ବୋଲେ ଯିବ କେବେ ଛାରମୁଣ୍ଡା କହିଲେ ଯିବ। ଜୀବନକୁ ସଜାଗ ନା କାନ୍ତ ବାଡ଼ ପର୍ବତ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଖାଲି ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଏ ଗୁଡ୍ ବାଏ ବୋଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମନ୍ଦି କଲର କଲର କରି ପଇସା ଦେଇ ବାଲ କାଟଲେ ଜାଣିତା ସେମାନେ କେମିତି କାଟବାର ଅଛି। ସତ ନା ଧରା ଦିନ ସମ୍ମାନ ମধ্যে ପିରି କଥା କରା, ସତ ନା ସମ୍ମାନ ପିରି କଥା କରା ମୁଣ୍ଡ ଥିବ। ଏମାନେ ଆଜିକାଲି କାନରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେଖ କାନରେ ପିନ୍ଧି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ହିଚ କହିଲେ ହବ କି ନାହିଁ? এরে বাবু তুই বসন্ত রে বাবু বাসন্তী নাই, এটা বাসন্তী তুই বসন্ত কইলে হব কি নাই? কইবার আছে মনে কো ঘরে যে দেখুছে ঝিও মানে বাল ছাড়ি দিতে, ভণি বাল ছাড়ি দিতে, রাঁধি দিবে কি না ভাতের বাল ডালির বাল রুটিরে কেতে ভাল লাগে। এতদিন তুই বাল ছাড়ি মানে লোক খাইবে না, যা পানি পরে পিয়ে দিবে, কি অবস্থা? কଣ শ্যাম্পু লগাই লগাই তো সব বাল মাছ লুচি, কেତେବେଳେ ফ্যান পবনে চড়ি পড়ুছি, কি অবস্থা? দেখুন আমার সেମାନଙ୍କର অবস্থা କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ବାଇବଲ ଧରି ଆସିଲେ କି ସବୁ ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହବ, କଣ ହେବ? ଜୀବନ ତ ଠିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ କି କାମ? ମା କାମ କରୁଥିବ ବସିକି ଅର୍ଡର ଦଉଥିବେ, ଏ ମା ଡାନ୍ ଝାଡୁ କରିନୁ ଗୋ, ଡାନ୍ ଟିକେ ଝାଡୁ କରି ଦେ, ଆଜି ଜଳଖିଆ କଣ କରିବୁ ଗୋ? ଜଳଖିଆ ମା କରିଦେବ। ଆଉ ପାଣି ଆଣିବ, ଝିଅ ପାଣି ଆଣିବ କି? ଏ ଝିଅ ପାଣି ଆଣିବ। ଏତେ ବଡ ବଡ ହେଲେ ଯାହା ଲୋକ ହାଣ୍ଡି ପାଣି କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପାଣି ତ ଆଣିଲୁନି, ବାସନ ଟିକେ ମାଜେ, ବାସନ ନୁହେଁ ବାଜି ବାସନ ମାରିଲା ପୁରା ଦୁଶୁଛି, ତ ଚାକରାଣୀ ହେଇଛି। ଏ ମହାରାଣୀ ବନେ ସେ କାହାର ଘରେ ବାହା ହେଇଗଲେ ଘର୍ମି ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମାସେ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ତୋର ଅଲଗା ମତେ ନେବ କି ମୁଁ ପଳେଇବି, ଦେଖ ତୋର ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି ନାଇଁ। ଆରେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯିବେ ଅଲଗା, ହେଠି ମୋ ତମେ ଏକଲା ଅଲଗା ଅଛ, ମୁଁ ରହିପାରୁ ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବ, ହେଲେ ତମେ ଦିନ ବେଳେ କେମିତି ଖାଇବ, ରାତିରେ କେମିତି ଖାଇବ, ମତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା। ମୋ ବୋଲେ ଏ ଭାବ ସତ୍ୟା କାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗଲା ପରେ କଣ କରିବ, ନିଦ୍ରା 9ଟା ବେଳକୁ ଟୁଟି ନଥିବ, ଏଠି ମୋ ପୁରୀ ଟିକେ ଇଡଲି ଦୋସା ଟିକେ ଆଣିବ ସେ ଦୋକାନରୁ, ଏ ରାନ୍ଧି ଦେବା ଲୋକ କଣ କୋଉଠି ଘର୍ମି ହେବେ? ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା আমার পুଅ ମାନେ କମ ଏଉକା ଖଡୁକା ଛଅ ମାନେ ଚାରଣ କମାନି ନେ ବାରନା ଫୁଟାନି ଖାଇନି। ଆରେ ବାପା ମାକୁ ଫୁଟାଣି ଦେଖଉଥିବେ, ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଡାଡି, ତମେ କିସ୍ କରିଦେଉଛ ଡାଡି, ଏଇଟା ଡାଡି ତୁ ପିନ୍ଧିଲା ଚେଡି ମିଶା ଡାଡି କିଣି ଦେଇଛି। କଣ ସେ ପିନ୍ଧିଲା ଚେଡି ମିଶା କିଏ କିଣି ଦେଇଛି?
दादी एबे जाए 25 वर्ष 30 वर्ष हेलानी चार कमानी नहीं ये बापा फुटानी केबे बापा मार जत्न में जाना एते बड़ बड़ बॉडी बाहर करी चलती और सिलिंडर आनबे केबे नहीं और चावल बस्ता आनबे की और परिवा मन आनबे की से बुढ़ा बापा का हो सो ही देह खराब काम करी बोलुथिबो ए पिला मन ए डोगरी फुटानी मत तीन टापो अच्छी मते किछि चिंता नहीं तोते चिंता नहीं विवाह हुंतु तोते पानी में समिल जदि पिला माने प्रभु रे नथिबे मन किथा प्रभु रे नथिबे कोन बाबू जानना भौणी मान को कहिबा पई छै पिला माने साथ साथ अच्छी कांदो प्रार्थना करो नले बोटले कंदाइबे हमर परिवार अनेक परिवर्तन आवश्यक अछि আমার ঘরে অনেক পরিবর্তন আবশ্যক আছে ওমান অবস্থা দেখো রাতে 11টার বাহারি পার করে বলি থাউছন্তি কোবাট আউজি দিছবার পরে বুলি বুলি করে করে আসলে চট পসি গলে কেন কুকুর পসি গলে কেন গুসরে পসি গলে কোন বলছো তুই কোবাট আউজি দি থাকি না মুই আইবি কি না ডিউটি কো যাউছি কি না কোটি কোটি বসি থাউছন্তি ফোন করি করে কি অবস্থা এটা তার বাইক দেখিছো সমান সার্কাস করা কথা শুনছো বাইক দেখিছো দেখি নাই সামনে একটা হাঁড়ি করা রাখিব সে চলাও সে গাতরে বসে দেব সে বতবারে বসে খাল করা হইছে কাঁদ উপরে বসতে কি নাই সমান সার্কাস করা কথা শুনছো হাঁড়ি করা থিব সামনে বসু গাতরে কতটা খাল করা অ্যাক্সিডেন্ট হলে কে আগে মরব পচটা বাইবেল ভুল কই না আগর লোক পচে পচ লোক আগে সেমতি বাইক রে যদি বসবো মা মানে তোমাকে পরামর্শ আঁঠু মারব পাপ স্বীকার করব খ্রিস্টান বিশ্বাস নি কই দেব সব পাপ ছাড়ব পরিসা লোক মিলা মিশা বেটিল নানি ক্ষমা করতে মু যাউছি এ মা ক্ষমা করতে শাশু মা ক্ষমা করে দিও কোটি যাউছিল এতে ক্ষমা মাগুছি এটি বাইক রে বসে যাউছি কোটি না গুলমুন্ডা দিবা ভিতরে যদি মুন্ডারে লিপিটি দেলা বলে না কিছু ঠিক না নাই সে গাড়ির ধরবাটা মিশা নাই সে গাড়ির ব্যালেন্স মধ্যে এটা মানে যদি পয়সা দিয়ে কমাই তাতে জানি থাকবে আমি খালি হসুছু দেখাই হচ্ছু আমার ঘরের অবস্থা আমাকে জনা যদি ঘরের পরিস্থিতি বদলে বলে চাহুଛନ୍ତି গোটে কাম করন্তু আঁঠু মারি প্রার্থনা করন্তু আরে কিছু আর উপায় আমার পাখে কিছু নাই আমার পিলা মানে শিক্ষিত পিলা মানে আমার পিলা মানে জ্ঞানী পিলা মানে বিজ্ঞ পিলা মানে খালি জীবন বদলবার বাকি আছে আর কিছু নাই জীবন বদলবার আছে কাল সম্পূর্ণ হেলানি মন পরিবর্তন করো আমি কোন কইছু নাই মই মন পরিবর্তন করে দেইছিলি বাপতিস্মা নেই যাইছি প্রভু পদ মই খাউছি আর কনফার্মেশন পাই দেইছি এবে কাল স্বর্গ দিবার কা বাকি আছে বলো কে কইলা প্রিয় ভাই ভাই মানে আপনাকে কে কইলা স্বর্গ দিবার বাকি আছে আপনাকে পরিবর্তন হবে যায় সরি নাই পরিবর্তন চালিছি আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন আবশ্যক আছে আজ বাক্য শুনলা বেলকু আমি টিকে ধ্যান করে দেখবা কাইকি বাইবেল কହୁଛି আমার পরিবর্তন আমি পরিবর্তন হেউଛୁ পরিবর্তন পুরা সরি নাই পরিবর্তন বাকি আছে আর সে কেমতি পুরা করবার আছে ফিলিপিও 2 পর্ব 12 পদ পড়িবে অতএব হে মোর প্রিয় মানে যেপরি তুমি মানে সর্বদা আজ্ঞাবহ হইଅছ কেবল মোহর সাক্ষাতরে গলা পরি নুহে কিন্তু বর্তমান মোর অসাক্ষাতরে অধিক রূপে ভয় ও কম্প সহ কোন করছি ভয় ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କର ପୁରା କର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କଣ କର ପୁରା ମଧ୍ୟ କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବାର প্রিয় ভাই বোন বাইবেল কোন করছে মাত্র 24 পর্ব তার 13 পদ মাত্র 24 তার 13 মাত্র যে শেষ পর্যন্ত মাত্র যে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরি রইব সে পরিত্রাণ
ପାଇବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ପାଇ ନାହିଁ ତାହାରି ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସିଦ୍ଧତା ଆଜି ଆମର ମନରେ ଏତେ ପାପ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏତେ ମନ୍ଦତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉଛି? କାହିଁକି କିଏ ଗୋଟେ କହିଲାଣି ଆମେ ତ ହେଇ ଏବେ ମଦୁଆ ବି ଗାଉଛି, ଜୁଆରୀ ବି ଗାଉଛି, ପାନ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇକରି କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତ ପାଇଗଲି ହୋ ପାଇଗଲି। ପାଇଗଲା ପାଇଗଲା ମଦୁଆ ପୁରା ପାଇଗଲା, ଡବଲ ସିମ୍ ମିଶା ପାଇଗଲା, ଜୁଆରୀ ବି ପାଇଗଲା, ପାନ ଖେବି ଦେଇକରି ପାଇଯାଇଛି ସରଗପୁରର ଯୀଶୁ ରାଜା ପାଇଗଲା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଜହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିବେ। ଜହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଖୋଲି କରି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କଣ କରେ? କଣ କରେ? ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କରଲା ନାହିଁ, କଣ କରେ? କଣ କରେ? ସେ ବିନଷ୍ଟ ନହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେଲା ନାହିଁ, ହୁଏ। ଯେ କରେ ସେ ହୁଏ, ମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା। ଲୋକ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସି କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କୋଉଠି? আমার জমি উপরে, আমার ঘর উপরে, আমার ডক্টর উপরে, আমার চাকরি উপরে, আমার পিলা উপরে, আমার সতরা উপরে ଅଛି। আমার ভরসা কার উপরে? শাশু শ্বশুর উপরে। গোটে বলি ঝিও সবু ଅଛି, ঘর ঘর গাড়ি ঘোড়া সবু ଅଛି, সেটা পাই সতরা। কেতବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଚାକିରି ଉପରେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଜମି ବାଡ଼ି ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହଉ ଗାଡିକୁ ଡାକ, ମେଡିକାଲକୁ ଚାଲ, ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଗ ସାନ ସାନ ବିଷୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ମା ଫୁଟାଣି ମାରି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ঘর এ ঘর সে ঘর তে ঘর ଅଛି, ସୁନା ଗଦା ଗଦା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ମୋର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତିରେ ରାଣୀ ପୁରା ଥିବ। ତା ଟେମ୍ପର ଏମିତି ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବାଲ ନେଇ ସବୁ ଛଡିଗଲା ପଛେ ବିବାହ। ଦାନ୍ତ କେଦି ଛଡି ନାହିଁ, ସବୁ ଛଡିଗଲା। ফুটানি কাম দেব কি? কাম দেব কোন করিবা আছে? শেষ পর্যন্ত যে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত। আউটরে পড়ি পারিবা আমি, যদি আপনি দেখিবে 6 পর্ব, যখন 6 পর্ব 54 পর্ব, যখন 6 54 যে মোহর মাংস ভোজন করে ও মোহর রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে। কোন অনন্ত জীবন প্রাপ্ত? এটি অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে। এটা মনে রাখি, অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হুয়ে। আমি কোন ভাবুଛୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇ ଯାଇଛି, ଆଜି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ହିଁ ମରଲେ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଦେଇଛ, କନଫର୍ମେସନ ପାଇ ଦେଇଛ, ଯଦି ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଯାଇଛ, ପ୍ରଭୁ ବାଦ ଖାଇ ଦଉଛ, ତେବେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାଟା ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ଏ ମଦୁଆ ଧଡଧଡା ମଦୁଆ ଖାଇ ମଦ ଖାଇ ପୁଲି କରି ଦୁଇଟା ମାଇଜି ରଖି ଜୁଆ ଖେଳିକରି ମରଲେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଲା ବେଳେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଥିବେ। দেখলানি তো জীবন এতে গলা 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 খেটলা বসলা বসলা বিনা চশমারে বাইবেল দুসু নাই। অব্রাহাম কালে বসবার দুসি গেল। কোন আমার প্রিয়
ভাই বলে মানে কাইকে সমস্যা হচ্ছে যে থরে এতে অসুবিধা হয়ে গেল জনে এতে মধু মরিগলা মধু পিপি মরিছি কেবে চর্চ বি জীব নাই চুয়া খেলব দুইটা মাইক লাগে তিনটা জনা নাই মুই জানবার দুইটা মরিগলা তাকে ভইবা মাই কে নাই মুই এক ধরা পড়ছি আমার সাইড কবর ভটা 3 কিলোমিটার মু সর্দা সর্দা ভই দেলি পরে তো কে নেবে বলি করি কে আসি না নাই ভই ভই জাল খান ভারী গলা কি ভালিয়া হে খেটলে কবর ভটা আর কে তো নাই এক্সচেঞ্জ করবা রে মুই উলাইলা পরে পাঁচটা আগে আসলে কবরটা গলগতে স্টোরি কইছছে প্রিয় দুঃখিত পরিবার দুঃখিত মণ্ডলী আজ মণ্ডলী গোটে বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘরেছে কি ব্যক্তি এ মধ্যে জুয়ারি পুনি বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের পাইতে দিব কাইকে আমার পাইক নাকি ঘরেছি নিশ্চিত ভাবে সে অব্রাহ্মণ কলকু সরলা পর তো গলিতে দুকা তো দেরি তুই মতে সে বতা মার গো দেখাবি আর কইলি আগা তুমি কদি জানলো সে গলা বলি তুমি কেমতি জানলো সে তো মধুয়া না সে তো ছুয়া কানুছি সে তো দুইটা স্ত্রী রখিছি সে কেবে চপচার কেমতি গলা কোন কହୁଛନ୍ତି কেনে গলে যাও বাবু মোর কাম ছিড়িগলা মু খবর দিয়ে দিলে মোর কাম ছিড়িগলা মারে কেনে গলে যাও তারপরে কোন কହୁଛନ୍ତି তুমি জানিনো এ সাইড লোক মুই জানিছি মোর মডেলের লোক যদি সব কথা কই দেবি মতে মিশাই করে পতবে না সেইথিপাই আগে মুই কই দেবি কেনে গলে যাও তনে আমি দেখো এমতি যদি আমাকে বুঝাই বুঝাই প্রচার করলে কেতি হব আমার পিলা টিভিটা থরে গোটে বুড়ি মাসে মতে কହୁଛନ୍ତି আজ্ঞା প্রার্থনা করো আজ্ঞା প্রভু মকে ধেরি যাও মতে নেই যাও कहले माँ तुमको प्रभु नहीं कौन करबे तुमको नेबे जे नहीं करी कौन करबे से गुपी गला में कोई बोले तुमको नहीं कौन करबे राती दा तो टीवी देखुछो पाटी करते घुड़ा को खेपी थाउछो पाटी धरे बहुत কথা कहछो तुमको प्रभु नहीं कौन करबे मोर प्रिय भाई भाई माने जीवन जदी ठीक নাই ঠিক করন্তু ঠিক ছিলা বড় দেখাই বন্ধু এইটা আসলে সমস্যা জগত লোক প্রভুকে জানি না সে মানে শয়তান রাজ্যে পশি যাবে কিন্তু আমি জানিছু এই দণ্ড আসলে পূর্বরু আমি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করব মোর প্রিয় মানে মন্ডলী তাতে জগত উপরକୁ বিনাশ আসলে পূর্বরু প্রভু মন্ডলীকে ধরি পলাইবে সেইতিপাই মন পরিবর্তন নিয়াতি দরকার যদি মন পরিবর্তন করে আসিছন্তি এবে আউরি মন পরিবর্তন দরকার ଅଛି তো এবে দেখবে 2 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা পরীক্ষা হবে না পরীক্ষা হলা পরে কোন করবে টাইম আপ হয়ে গেল 10 মিনিট আছে বলবে কোন পে 10 মিনিট লিখবা পে 10 মিনিট নাই কোন করবে ভাই চেক করো ঠিক রে সিলাইছো কি নাই নম্বর পকাইছো কি নাই না লিখিছো কি নাই রোল নম্বর লিখিছো কি নাই সমান ঠিক রে বাঁধিছো কি নাই সে 10 মিনিট দিয়াইছি আমকু পরীক্ষা সরি গলা এবে কোন খালি 10 মিনিট पेपर चेक करी रेडी थिबा पता जिकबे चल सेटा हला कथा देखो आजकल हमर घर शैतान असवा दरकार नहीं हमर घर मान को शैतान हेरी भी देखु नहीं हमर घर को शैतान मु बुझुची शैतान आसु भी नहीं काई के आएबो तार दुईटा एजेंट तो हमर घरे ऑलरेडी अछंती गोटे होची टीवी तार ज्येष्ठ पुत्र काले हमर टीवी कोन तारो बड़ पुओ আর এ বুটি খাঙ্গা এটা তোর নাতি এটা কে এটা শয়তানর নাতি এ দিটা আমার ঘরে যেবেরু আইলেনি আমার ঘর আর ঘর করা নাই ঘর করা কি নাই আমার বুড়ি মা মানে প্রার্থনা আসবা পাই ফিটাইবে মাত্র সিরিয়াল দেখে করে ফিটাইবে কি নাই এর বস্তু কেটা বুড়ি মা প্রার্থনা দিও বলে আসি শান্তি বাবু मते तो आकी दिसबो নাই কানে শুনবি নাই খালি টিভি আগা দুসবো আর টিভি আগা শুনবো ऐसा क्या চট আসবো নাই আসবা কর ইচ্ছা নাই কি মতে ইচ্ছা আছে এলে কোন করবা বাবু মাটি দুকা অন্টা দুকা গোড় দুকা चली पारबी नहीं परा मात्र गार विवाह होती थी कि नहीं है
ତାର ବଂଶ କିସ୍ତା ସେ ଥିବ ସେଠି ଥିବ କି ନାହିଁ ଆଗେ ଥିବ ଆଉ ଦୁଇଟା ବୋହୂ ଆଣିଦେଲେ ଦୁଇ ଥାଲି ଖାଇ ଦେଇଥିବ ମା ଆଣିଦେବି ଟିକେ ଭଲ ସିଝିଛି ମା ଆଣିଦେବି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଅ ଏଟା ଟିକେ ଖାଅ ସେଟା ଟିକେ ଖାଅ ଦୁଇ ଥାଲି ଖାଇଦିଏ ବୁଢୀ କଣ କହୁଛି ଆଗର ପରେ ଆରେ ମୁଁ ଖାଇ ପାରୁଛି କି ଦୁଇ ତାଲି ତ ଖାଇଲୁ ରେ ଡକରି ଆଜି କେତେ ଖାଇବୁ ତତେ ଆମେ ଖାଇବା ଲୋକ ମିଳୁଛି କି ମିଳୁନାହିଁ ଆମକୁ ପଟେ କଣ ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଇ ଶୋଇଥିବେ ସେ ରାତିରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ଜାଣିବେ टीवी पकाई देखुवे कि नहीं प्रभु आसीगले कौन करबे ए बासती टीवी बंद कर बोल कहबे तुमको कौन करबे पुओ जे माने लुचि लुचि मोबाइल फोन धरि कथा होतबो कोटी कोटे फोन धरि उडी उडी जीवो एटी प्रभु आस्ते मु जाउछि तमे भी जाउछ मुई विषम फट तमे कोटी अछि मने विषम फट को उडुछि मुई आ तमे मुई गुणपुरु उडी उडी करे उडी उडी पले आम टीवी बाइनी मन कौन कर रिमोट धरी उड़ी उड़ी पलाइबे हेटिलो रिमोट धरी मुई आसी गली केति करिबे करबे पुड़िया खामन केति करबे उड़ी जाई गले अधा आकाशे उड़बे नहीं कौन करबे मधुआ मन मदने सन उड़ी उड़ी जिबे निसारा को पलाउथि बरी भाईना उठी जाउछु मत उड़ला पर लागुछि प्रभु आसीतिबे काई रे होई मुई शासन क्या दाउछि ना नहीं कौन लागुछि संति नहीं तो तबे काई की जदि आपन को जीवन ठीक नहीं आपन ठीक थिला पर काई एक्टिंग करू छी जदि जीवन ठीक नहीं पाप अछि मंदता अछि असुता अछि कुकर्म करू छी काई की एक्टिंग करू छी काई की अभिनय करू छी काई की छोड़ा करू छी एबे सुजोग अछि कहि पारबा प्रभु को लॉर्ड आई एम सॉरी मते क्षमा कर एबे जदि प्रभु क्षमा करबा रेडी अछती क्षमा माबा कोनो सुविधा होछि असुविधा कोन मन परिवर्तन करू हम एबे जे परिवर्तन सरी नहीं मोर भाई भाई प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 2 पद देखिबे प्रथम कोरिन्थियो 15 पर्व 2 पद जदि तुम्हे माने ताहा दृढ़ भाबरे धरिथाओ जदि तुमे माने ताहा दृढ़ भाबरे धरिथाओ तेबे ताहा द्वारा परित्राण पाउअछ पाई अछ नहीं पाउ ताकुल गोल करथो नले पाई गलुनी को नहीं आजकल गुड न्यूज वाला मन कोन तुमे परित्राण पाई गलनी तुमे स्वर्ग जीवा बाकी अछि आरो किछि पाप नाही आरो किछि मंदता नाही भोकवा बनाउछन्ते नित जीवे जीवे जय छकबा को बाकी लोक धरि करे से पे देखिबे लोक माने छाडला पाप मन को आदि करू नले एते पाप काई के मन रे एते मंदता काई के मन रे किए तो गुडे कहिथिबो कि नाही आमे पाप करूथि बासी करी हे प्रभु मु पापी मते दया करत पर नेक्स्ट सप्ताह प्रभु जोगी थिबे आइबो गला असबाहट को आइबारी थरे मोर मधुआ राजा मोर पुड़िया खाइदी आरी मोर टीवी बाइडी असबारी कर करबो ए प्रभु मु पापी मते दया करो ताके दया करतेबे तापर आरी गुडे आरी शब्द प्रभु मते माने प्रभु को किछ काम धंदा नहीं खाली दया परे दया करिछ आके दया करी को चली बाइबल कोन कहछि बाइबल से कोन प्रिय माने बाइबल से कोन बाइबल कोन कहछि मस्त खोलो एवरी पुस्तक खोलो तू आपण देखबे बाइबल से कोन हम जा देखु बाइबल से कोन आपण देखिबे 10 पढ़बो एवरी 10 पढ़बो तार 26-27 पद कारण सत्य ज्ञान लाभ करिबा परे जदि आमे माने स्वेच्छा पूर्वक की पाप स्वेच्छा पूर्वक पाप माने कोन मोर इच्छा मुई करबी बोलबा स्वेच्छा पूर्वक पाप माने कोन मोर इच्छा काई किलो ताको कथा होछ से कथा होछ के कथा होछ मत काई की पूछ मोर इच्छा मोर पैसा छ मुई दीबी हां से सेडा कोछ एबे कोन तार इच्छा से चलै छै जोटा इच्छा एटा कोन स्वेच्छा पूर्वक पाप निजे चैनल खोजी करी नानी सेटा कोटी आइबो 2135 लो ना घटा दो नहीं अरे सेटा 212
नाइलो टीवी भोल्ट आसु नहीं आरी कहते 3275 नानी हां 3275 की विचार लो किछि भोल्ट दो नहीं मोबाइल देखने कहते देखो कूटा रस नहीं टीवी रस की नहीं मोबाइल रस की नहीं मोबाइल में रस जण के घर को खाइबा को डाकी तले जाईतिली से बणी टीवी देखि देखि करी एबा टीवी देखि सो रांदा बडा करछि से पिला मोबाइल देखि बुलुछि एडे खाइबा समय डाकले भाई खाई देबा बोला तो घर जाको गु 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 खाली प्रथम रूम रे गु गु की गंग ता बोले पर पळे जाई गला पर चोटी बतले सिटी गु ता बोले नाही एटे तो बेसी गरम होछि आपण टिके हमर बेडरूम रे जान एसी लागे सिटी बतले सिटी गु बोले कोई केती एटा होछेटा से कहले भाई खाई दबा मु कहले खाई दबा नहीं गंध कोन बोला देखा तार पिला घर जाको हागी हागी बुलिछि ए टीवी देखुछि से मोबाइल देखुछि ए हागरा घरे कोने हम खाइबा को की अवस्था प्रिय भाई कोनी माने ए अनुभूति गुडा तो बादी जाउछि बेले बेले हमर घर मार को देखले बेले एते टेंशन लागुछि केमकी हेबु आमे যদি এমিতি আগে অবস্থা চালিথিব আমার এই অবস্থারে আমার জীবন চালিথিব আগকু আমি কেমতি হেবা ওর প্রিয় মানে পরমেশ্বর দয়া এতে আমার প্রতি আছে এর কোন লেখা আছে পড়তে পড়িছরে কারণ সত্য জ্ঞান লাভ করিবা পরে যদি আম্ভেমানে স্বেচ্ছাপূর্বক পাপ করুথাও তেবে পাপার্থক বলিয়া অবশিষ্ট নথায় বরং বিচারর এক ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা ও বিপক্ষ মানকু গ্রাসকারী অগ্নির প্রচন্ডতা অবশিষ্ট থায়ে কোন থায়ে বিচার থায়ে অগ্নি থাকে তেଣୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଏବେ ସମୟ ଅଛି ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବେ ମନ୍ଦ କଲେ ଫେରି ପାରିବେ ଏଇଟା ଅଛି ମିଟିଂ ର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ ଆପରେ ସେସନ ଆହୁରି ଗଲା ବେଳକୁ ଭାବି ଭାବି ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପାପ ସହିତ ପସନ୍ଦ ଆମର ଘର ଦୁର୍ଗତି କାହିଁକି ହଉଛି ଯୋଉଠି ପାପ ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ଘର ହଉ ସେବା ହଉ ପାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ମା ପାପରେ ଥିବ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ଥିବ पाप काम कर तो बिजनेस बोल चलबो जने लोग तीनटा गाड़ी खराब हो जाथे दुईटा कार गोटे बोलेरो से कहछ आगे हमर गाड़ी मन खराब होइछि देखला बेलको तार जीवन खराब होइछि जीवन खराब प्रिय भाई बहन मेरे पाप सहित आशीर्वाद पाई हो नहीं पाप तो मंगल पाई हो नहीं एबे जाय प्रभु दया करिछथि क्षमा करिछथि मन परिवर्तन करिवार अछि यदि जीवन रे कोनोसी जगह रे आपनको परिवर्तन आवश्यक अछि परिवर्तन ही जानतु आ जब भय और कंपन सहित अपना परित्राण को साधन करबो कहीं आगु को समय नहीं एवरी नो पर्व 27 28 टी पढ़िबा एवरी नो पर्व 27 28 मनुष्य मान निमंते तेपरि थोरे मात्र मृत्यु आउ ताहा परे विचार निरूपित अछि सेही परे ख्रीष्ट मध्य अनेक पाप बहन करबा निमंते थोरे मात्र उत्सर्गित होई द्वितीय स्तर पाप सकाशे नुहे बरं जो माने तांको अपेक्षा रे अछंती कोन अछंती आउरी किछि अपेक्षा नै एबे सुभद्रा योजना आसला पर आदि को योजना आइबो से योजना रे हम अपेक्षा रे अछि नै आदि अन्य योजना नै हमें गोटे विषय अपेक्षा रछु कोन अपेक्षा रछु सेमानको परित्राण निमंते दर्शन देबे जो माने अपेक्षा रे अछंती से मानकर परित्राण सेटा अछि हमर फाइनल परित्राण सेटा हमर फाइनल मुक्ति जो माने मन परिवर्तन करी पाप स्वीकार करी मंदता छाड़ी असुच जीवन छाड़ी करी एबे पवित्र जीवन काटुछंती से मानक पाए शेष परित्राण यीशु आसले मिली जीवो तापर परित्राण आदि मुक्ति आदि आगो को मुक्ति नहीं
যিশু আসিলা পরে ভয়ঙ্কর সময় আসিল। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ, আজি সুযোগ ଅଛି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା। ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବେଳେ ବେଳେ ବସେ ଆଉ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରେ, ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି କୋଉଠି ପାପ ହେଇଗଲା କି ପ୍ରଭୁ କଣ ହେଲା କି, ମୁଁ ବସେ ଦେଖେ, ଚିନ୍ତା କରେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା ଆତ୍ମାକୁ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଗକୁ ଆଉ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଯଦି ଆଜି ମାଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାଲିକୁ ମିଶିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପାପ କରନ୍ତୁ। ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ଥିଲୁ, ପାପରେ ଥିଲୁ, ମନ୍ଦତାରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆହୁରି ରହିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? କେବଳ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା, ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ? ଯୀଶୁ କେବେ ଆସିବେ? ଆମେ ସେ ଗୀତ ବେଳେ ବେଳେ ଗାଉ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ମହିମାରେ ଫେରି ଆସିବେ। সেই অপেক্ষা আর কিছু নাই। তাଙ୍କର মহিমার আগমনর অপেক্ষাରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେବେ ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ। ହେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭାଇମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଟିଂର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବସି ଭାବୁଥିଲି 6ଟା ବକ୍ତା କାହିଁକି? 6ଟା ବକ୍ତା ଡାକବାର ଗୋଟେ ବି କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏ କହିଲା କଥା ନ ମାନିଲେ ତାର କଥା ହେଲେ ମାনবে না, তার কথা হলে তার কথা ହେଲେ মানবে বললাম। পরিচয় কইলে পরিচয় কথা নইলে রাজপথ পানি আছে, নলে মন্দির মুই ଅଛି, তারপরে আହୁରି আগে বলে অଛନ୍ତି, তারপরে সে আগে মিশা। কার কথা তো মোটে পুরি থিব কি নাই? প্রভু কইবে তোতে বুঝাইবা পাই 6টা বক্তাକୁ পটাইଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିବେ। ମୁଁ 6 ଲୋକ, ବାକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ 2ଟା ବକ୍ତା ଡାକି ଥରେ ଥରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହରଭର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ କେମିତି କରିବେ ଜଣା ନାହିଁ। ବକ୍ତା ঢাকলে ହେଲା, বক্তা যেদিকে ডাকলে লোক ବି ସେତିକି ଆସିବେ। লোক আসলে খাইবাটা ବି বড়ব, দুনিয়া খরচ বড়ব, ସବୁ বড়লে ବି আমার দানও বড়ব নাই। বড়ব কি? বড়ব নাই। সে 10 তবে 20টা বক্তা ডাকলে ବି 10 টাকা, তুমি মটন খাইলে ବି 10 টাকা, বিরিয়ানি খাইলে ବି 10। তার উপরକୁ ଯିବାର ଆମର ଯିବ কি নাই? ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁଆଡେ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁଆଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମତେ ଜଣକ ଘରେ 7ଟା ଛୁଆ, 2ଟା ଛୁଆ ଅଛି। ସେ ମା ଆଗରୁ 2ଟା ହଗିସ୍ କିଣି ରଖିଛି ପିନ୍ଧାଇ ବୋଲି। ତାତେ ପିନ୍ଧାଇ ସହିତ ଚିଡ଼ି ଗଲା। ଆମେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ କି ଆମେ? ଆମର ବେଳେ ହଗିସ୍ ନଥିଲା। ଆମର ବେଳେ ମା କଣ କରୁଥିଲା, ତାର ପୁରୁଣା ଲୋକକୁ ଚିରି କରି ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲା। সেটা আমি পিদিকি শ্রদ্ধা সে ফাটলা ছিড়াকে বান্ধ দিতে পারবো, পিন করে বান্ধ দিতে পারবো। আমি ভাবতাম দুনিয়ার বেস্ট এটা, আমি সত্য কথা বেস্ট এটা। মার সুতা শাড়ি ছিঁড়লাটা কিন্তু তার তো ভাগ্য কার, আমার সান পিলার তো ভাগ্য নাই। সেটা হগিস, হগিস কি কাম রাখব? কিছু নাই। হগিস কাম করো কিছু নাই। হগিস মুতিস, তারপরে করো হিগিস, আর কিছু কাম আছে কি নাই? হগিস মুতিস হিগিস, কাচিস কি শুকাইস, হগিস কোন শুকাই দিছিব নাই নাই। সেইথিপাই মা মনে দিনকু 30 টাকা খরচ করছো কি নাই? দিনকু 30 টাকা মানে সপ্তাহে কেতে হেলা? অতি কমরে 200 টাকা হগিস পছরে যাচ্ছে। চাঁদা কেতে পকাউଛୁ? 10 টাকা। আমকু কুপ্রভু আশীর্বাদ করবে। দেখুনাহাନ୍ତି প্রভু। থরে জনে পুড়িয়া খাও মতে আসি কହୁଛି, আজ্ঞা আগে বেশি পুড়িয়া খাଉଥିଲେ আজ্ঞা, প্রভুଙ୍କ দয়ারে ଏବେ 10 টাকা খাଉଛି। প্রভুଙ୍କ দয়ারে 10 টাকা খাଉଛି। বলে হ্যাঁ, প্রভু ବି দয়া କରୁଛନ୍ତି পুড়িয়া খাଇବା ପାଇଁ। তারপরে কইলে বাবু যদি 10টা পুড়িয়া খাଉଛୁ মানে অতি কমরে দিনকু 50 টাকার পুড়িয়া খাଉଛୁ। দিনকু 50 টাকার পুড়িয়া বলে সপ্তাহে 350 টাকার পুড়িয়া খাଉଛୁ। তুই 350 টাকা পুড়িয়া খাইবু আর 10 টাকা চাঁদা পকাইবু, তোতে পাটিরে খা হেব নাই। কা করব? রাগি করে পলাইলা। পলা কেদুর পলাইবু? পুড়িয়া খাই কেদুর দিব? পুড়িয়া খাই কেদুর দিব? নরক যাই তো দিব, স্বর্গ তো দিব নাই না? দিব কি? দিব নাই।
प्रिय भाई भौणी माने एबे आवश्यक अछि हम जीवन को समीक्षा कर देखबा पाए जे हम जीवन रे कोन परिवर्तन आवश्यक अछि जदि आपण तो जीवन रे परिवर्तन आवश्यक अछि एबे हेई जानतु पचे हेबे बोली भाबत नै एबे जो मोबाइल फोन अछि नै कि आपण को एमिति सुविधा सिची ए भितरे एआई बोली गुड अछि के एआई कि न करना एआई से कोन पाई अछि तुमको सहायता करबा पई तुमे जहां भाबुथिबो से तुमको देखते देबो एबे असला वाला मु देखुथिबो আজি না কালি মু কହୁଥିଲି মোবাইল ধরি মু ভাবুছি মোবাইল ধরি মু গুলো ভাবুছি তারপরে মোবাইল খোলা বেলকু সে পড়ে মু তাকে কইলি কই নাই সে মোর ফিলিংস কু জানুছি মোর সেন্স করি পারছি এটা সস্তা মোবাইল না 10 কি 15,000 টাকার মোবাইল এটা 50,000 আরি কোন ভাবি দেখো आपण कहवा चाहे प्रिय भाई भौणी माने आमे एमितिका अंदर पड़ी जाइछु जदि हमर जीवन को सजारबा नै पापन फेरबा नै हमर मां माने तो भयंकर बढ़िया बढ़िया मां माने पिलार पॉकेट में पुड़िया थिलो कि नै त पेट सफा कला कारी कर देबे ए राजा हेटी बाबू तो दुटा पुड़िया थिला बापा फासी जाइथिलो लापा मुंडा ने राजा सोना मुंडा फासी जाइथिलो कारी कर दो छथि नै ए लाडरी मां मुंडा को दो छथि ताको कहबो ए काई खाउछ बोल कहबो नहीं से कमाई लानी से उपार्जन करूची पुड़िया खाइबो उपार्जन करूची कोन हमर मां माने एबे टाइम अछि एबे कांदी परिबे अनुताप करि परिबे कर काल संपूर्ण हेलानी जदि मन परिवर्तन करिबे नै स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबे नै मन परिवर्तन करी के चर्चा सिचु आज पुणी मन परिवर्तन आवश्यक अछि टिके ध्यान करी देखंतु जदि आपन जीवन रे कोनसी पाप अछि कोनसी मंदता अछि कोनसी अशुद्धता अछि एबे परित्याग करी परिबे एबे छाड़ी परिबे एबे 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 आज एबे नै पछ एबे हम कोन करब गोटे काम करि परबा प्रभु आश्वास करब हम तने पाकु जाई परबा कहि परबा एटी के भी टेम्पररी परबा मुई किछि करि नै बोली कोई होबो नै एटी समस्त जीवन किछि ना पाप अछि कोन करि परबा प्रभु को पाखरे मूसा बिला पर जीवा आर कहि देबा प्रभु मैं पाप करछि क्षमा कर हमें समस्त को बोका बनै दी हो कोई हो नै कोई हो एबे जदि को जियो भूल काम करथिबो तर मां को देख को तो कोन बोली कहबो के देखला मोटो की मोर जियो सेंती भूल करबारा के देखला ए गां रे सब सती सब सावित्री खाली सब पड़े तुमको के भलो पाउची बोली पदे कहला सुधरी गले हो नै वो को कहले बोले काई मोबाइल देखते बोले स्वामी को कहले हम कहे काई तुम उत्पात हो छबसी मु सुनु जी तुम कणे कणे बुलु बोले चुप ही था बोले बस नहीं तो बुढ़ी मां को खाइबा को दलाल कहे मां दे टीवी देखती बस को प्रार्थना देती कोई केते बेले के सब जोड़ा तू टीवी देखले टीवी रिचार्ज पैसा सर्व टेंशन नहीं करेंट बिल सर्व सेटा टेंशन नहीं कि तू प्रभु आइला जदी तू फल जीवन नथिबो जाई परबो वो झियो मन को भी को पाठ पढ़े डॉक्टर है इंजीनियर है कलेक्टर है गवर्नर है मतलब प्रभु रे था बोलता को कोई था मोर प्रिय भाई भौणी माने आगामी समय हम समस्त को पाई अति भयंकर समय होते एबे समय को अछि हम जीवन को सजारिबा हम गति पथ को सजारिबा हम पाप को सजारिबा हम मंद अंदर फेरी आसीबा एबे आगो को समय बेलो थाउ थाउ अपहेला करंतु नहीं कारण मंडली प्रभु नेबा आमर गोटे काम हेबा दरकार पढ़िबा प्रथम जहन प्रथम अध्याय तार 8 और 9 पद आंभ मानकर पाप नाही एहा जदि कहू ताहा हेले आपण आपणा को प्रवचन करू पुणी आंभ मानकर थारे सत्य नाही आंभ मानकर सत्य नाही जदि आंभे माने आपण आपणा पाप स्वीकार करू तेबे से आंभ मानकर पाप क्षमा करिबाकू वो समस्त अधर्मनु आंभ मानकू परिष्कार करिबाकू विश्वास व न्याय
যদি এবে আমি যাই ক্ষমা মাগি দেবা সে আমার পাপ ক্ষমা করিবাকু বিশ্বস্ত ন্যায়বান অটନ୍ତି। কোন করিবা তাহলে ଯିବା ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେବା। ଯଦି ସେ କ୍ଷମା କରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁ କରିବା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଏବେ ଯିବେ, ଅନେକ ଯୋଗିଛନ୍ତି ସରିଲେ ଯିବା ବୋଲି ମୁଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦତା ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ପୁରୁଣା ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ନଥାନ୍ତୁ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁସମାଚାରରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୁସମାଚାର ମାନେ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବ, ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବ, କିଛି ଭଲ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗତିକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା, ହାତ ଯୋଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମତେ ଦୟା କର। ଯେମନ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସିପାରିବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି। ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଏମିତିକା ମିଟିଂ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଥର ମିଳିବ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। Yes Lord, yes प्रभु दया करो राजा। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord। कही पारिबे प्रभु को, प्रभु मोर पाप धोई दियो, मोर पाप क्षमा कर दियो राजा। मन परिवर्तन करिथिले एबे आहुरी परिवर्तन आवश्यक अछि। यदि आपन जीवन ठीक नहीं, ठीक थिला पर अभिनय करो नहीं। मोर भाई माने तुमर पाप, तुमर मंदता, तुमर असुचिता को प्रभु जानी छथि। आपन घर परिस्थिति प्रभु जानी छथि। प्रभु सुजोग दउछन। आमे खाली व्यस्त होउछु, मोर घर बंधा सरी नाही, मोर ऋण लागि छिली, मोर पिलारो चाकरी नाही, पुअर बाहागर हे नाही, झियर बाहागर हे नाही, गाड़ी किणबार अछि, सुना किणबार अछि। ए सबुरा शैतान हमको बोका बनैछि, हमर पाप आरो देखबा पय दउ नाही। मोर प्रिय भाई भाई माने अज्ञानता रे आमे फसी जाइछु। जोटा हम पय जरूरी नाही सेटा जरूरी नाही। जरूरी कोन होते पाप स्वीकार करिबा, मन परिवर्तन करिबा, प्रभु के आगमन पय राज्य पे प्रस्तुत रहिबा। काओ संपूर्ण होई गलानी। मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य सन्निकट। यस पाप मोर धोई दियो हे, पाप मोर धोई दियो हे, रक्तरे रक्तरे जीसुक रक्तरे, हो से रक्तरे रक्तरे जीसुक रक्तरे। कहतु प्रभु को, प्रभु मोर पाप धोई दियो प्रभु जीसुक रक्तरे, मोर पाप धोई दियो प्रभु, मोर पाप धोई दियो प्रभु, मोर पाप धोई दियो प्रभु जीसुक रक्तरे, जीसुक रक्तरे, जीसुक रक्तरे। आज अपन पाप सब धोई पकांतु, जीवन को सजाड़ी दियो, पाप को फेरी आसतु, मंदता को फेरी आसतु, अपाप को फेरी आसतु। Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord।
পাপ মোর ধোই দিও হে, পাপ মোর ধোই দিও হে, রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে, ও সেই রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে, ও সেই রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে, সেই রক্তরে রক্তরে যিশুଙ୍କ রক্তরে। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପାପ କରିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କିପରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଅଭଦ୍ର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ନା ପାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଝିଅ ମାନେ, ମୋର ମା ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ମାନେ, ମୋର ଝିଅ ମାନେ, ଜଗତ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ, ଜଗତ ସବୁ ଦିନର ବି ନୁହଁ, ଏ ଜଗତ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି, ଏ ଜଗତରେ ଆମ ରହିବାଟା ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ ହଉଛି, ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଜଗତ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ধরি মতে যিশু রক্তে, ধরি মতে যিশু রক্তে, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা। স্বীকার করନ୍ତୁ, ପାପ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, প্রার্থনা করি। যিশু রক্তে কর মোর পাপ ক্ষমা, কর মোর পাপ ক্ষমা। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
କିଛି ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଖାଲି ପାପ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ପାପ କ୍ଷମା ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ ପାପ ସବୁ, ଯୋଉ ପାପ ସବୁ ଠୁଳ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥା ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଅନେକ ଏପରି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହା ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାଇ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଉଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଖରେ, ଏ ବଳକା ଜୀବନ ଯେପରି ପବିତ୍ରତାରେ କାଟି ପାରିବୁ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବୁ, ଦୟା କର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ଆପଣ 6 ଜଣ ଦାସକୁ ପଠେଇଲେ, 6ଟି ତୁରୀ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ, ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ 2 ଦିନ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ତା ଆମ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହଉ, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ସେବା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ଯାଉ ଯାଉ। এই জলতাল গ্রামর মন্ডলী, আয়োজক মন্ডলী, সেবক মানুষ তাଙ୍କ পরিবার মানুষ আশীর্বাদ কর। প্রত্যেকଙ୍କର যত্ন নিও। যুবা পুଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। প্রত্যেক প্রভু জাগ্রত জীবন কাটিব, কারণ কাল তো কেবেরু সম্পূর্ণ হয়ে গলানি প্রভু। খালি সে ভয়ঙ্কর দিন আসবার বাকি আছে। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ, ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ସବଳ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟ ଆଉ କମ୍ପର ସହିତ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମୁଁ ଯାହା ମାଗି ନାହିଁ ଦୟାରେ ଦାନ କର। आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपणकर हो, यीशुଙ୍କ नामରେ ମାଗିଲେ आमेन। जो पुओ झिଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଜି ଠାରୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେବଳ